o kining area baligya pa ni diring area dire hali na ni tanan ni kini nahali na. So ang tapad ani kini pod baligya ni siya dire kini guys, kini na dalan pasulod na ani baligya dia kini nga sa pikas nahali na ni tanan kaya ni dire nahali na o nanay balay. So dire nahali na dili na ko kini dire guys area o baligya pa ni dol ra kay sa national highway. So kana pang atbang guys, oh kana nga atbang kining atbang, atbang 2,500 square meter baligya na kini nga dalan going to Zamboanga City dire Padlog Ipil.